Mahatag mo diha og club. Kung saon nato nga makakita tag kwarta sa Facebook. Charot. Dili na gyud mo maningkamot ba, mangayo na lang gyud og advice. Kung sa man nagdali, charot. Bitaw dili bitaw lali mag ano ta mag-vlog. Diba? Kailangan pa nato maningkamot para mag-upload nato ang atong ipangita. So, well, di ta maulaw kay syempre papagaan manig na diri aja. So, alam mo pagpasya kay medyo nagsugod pa man ko. Sulay-sulay lang ko ta kay medyo wala man ko trabaho ron. So, may na lang kayon tag na ay mahatag og advice niya nga dili na ganita mo diretso mo agi og lisod, diretso na lang ayahay ka. Kalami igod wow kuyawan. Alright, bye bye. Love you guys.